I'm Dr. Venu. Hari ni saya nak share tentang produk yang best untuk korang hilangkan acne sebelum raya. Firstly, I nak share macam mana nak pakai ubat-ubat ini dengan cara yang betul. And remember, ubat ni perlu dipakai dengan prescription doctors. Firstly adalah terpenoid. Ubat ini diberikan untuk pasien-pasien yang mempunyai jerawat yang sistik, besar. Dia membantu untuk mengecutkan jerawat. And remember, only wear it at night and dekat tempat-tempat jerawat sahaja, because if this is worn in the morning, you have high tendency of getting sunburn. Tapi it's strictly not recommended untuk ibu-ibu yang mengandung, ya. Secondly, it's Tidak. Tidak adalah nama brand dia, tapi sebenarnya it's a antibiotic which is clindamycin. And fungsi Tidak adalah untuk membunuh kuman-kuman dalam kulit kita yang menyebabkan jerawat timbul. Yang ni memang best sebab ia tidak akan membatalkan puasa korang, and it has no effect on sunburn, not photosensitive. Tapi tak boleh pakai untuk jangka masa yang panjang sebab boleh menyebabkan resistance. Lastly, Differin, which is adapalene. Memang ubat ini sesuai because the main function for it is to unclog the pores dan kecikan liang-liang pori. But remember, all the products yang I mentioned tadi tu, it's not a skincare, it's a medication. So, mestilah dapatkan prescription daripada doktor. Time-time raya ni, kita ada promotion lagi gaya, lagi raya. Meaning, free consultation and up to 30% off tau. So, tunggu apa lagi? Datanglah GLOJAS!